तांगशलो फोनी दामसारने सिमी शांति बाजार विधानसभा केंद्र ने बोगाफा ब्लॉक पंचायत समिति ने कायसा आसुक थाइते कायसर ग्राम पंचायत ने आसुक थाने बागै बोट लेखा जगनानि सेंखा जतो आसुक थाइबन कपलायंखा बीजेपी ने कैंडिडेट रो आशलो बोट लेखा जगमान यगुलो बोगाफा ब्लॉक ने रिटर्निंग ऑफिसर मनोज पाल बोट नि अंखारी शाकलाइका बोशाका शांति बाजार केंद्र बाय खबजक बोगाफा ब्लॉक ने ग्राम पंचायत ने कायसर आसुक थाइते पंचायत समिति ने कायसा आसुक थाइबो बीजेपी रोक न कपलायंखा कांचन नगर वानो आसुक थाइबो बीजेपी ने बातने स्वर्णमाला त्रिपुरा और आचुक थानी त्रिपुरा मोथानी अंगे बातने हिरणमाला त्रिपुरा नो 83 वोट बाय मेचेंद्र वेरेखा बोगाफा व्लॉग ने 5 नो आचुक थाइवो हिनके बीजेपी ने बातने कृष्ण रियांग कपलाई अंका त्रिपुरा मोथा पार्टी 151 ईस्ट बोगाफार आगे ग्राम पंचायत सीट गुला बोली कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 सीट नंबर 4 लक्ष्मीवाला देवनाथ बीजेपी 80 सावित्री रियांग त्रिपुरा मोथा पार्टी 55 ईस्ट बोगाफा कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 सीट नंबर 5 कमल रियांग त्रिपुरा मोथा पार्टी 67 निर्मल रियांग बीजेपी 78 ईस्ट बोगाफा कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 सीट नंबर 6 गीता दास त्रिपुरा मोथा पार्टी 69 सीमा दास बीजेपी 76 ईस्ट बोगाफा कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 सीट नंबर 7 श्यामल दास बीजेपी 188 संजय दास त्रिपुरा मोथा पार्टी 34 ईस्ट बोगाफा कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 सीट नंबर 8 पवित्र कुमार दास त्रिपुरा मोथा पार्टी 40 राकेश दास बीजेपी 178 ईस्ट बोगाफा कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 सीट नंबर 9 दुलाल दास बीजेपी 33 सुनील चंद्र दास त्रिपुरा मोथा पार्टी 30 और फाइनली बोगाफा पंचायत समिति सीट नंबर 5 जेटा ईस्ट बोगाफाते पड़े कृष्ण रियांग बीजेपी 383 कृष्णवती रियांग त्रिपुरा मोथा पार्टी 207 बीजेपी ने अंगे बातने रोने कपलाई अंगमानी नोतेवे शांति बाजार विधानसभा केंद्र बीजेपी बदल ने आचुक फांग श्यामलाल देवनाथ शाखा मंत्री वक्रम नरेंद्र मोदी ने काहाम सामुंग रग्न नगुनि लोकरक अबदल न पयतो सावे कपलाई खलाई खाखानै আমরা পূর্বে থেকে প্রত্যাশা করেছি আমাদের অভাবনীয় জয় হবে কারণ আমাদের নরেন্দ্র ভাই মোদী দেশের জন্য যে কাজ করছেন যে উন্নয়নমূলক কাজ করছেন ফ্রিতে জল ফ্রিতে ঘর ফ্রিতে বিদ্যুৎ সমস্ত কিছু ফ্রিতে উনি মানুষের জন্য কাজ করছেন এবং সেই ডেভেলপমেন্টের কারণে মানুষ আমাদের উপর আস্থা আছে ভরসা এবং মানুষ আমাদের উপরে বিশ্বাস রেখেছে যারাই এখন আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়েছে এই শান্তির বাজার বগাফা ব্লকে কেউ আঙুল তুলতে পারবে না যে এখানে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেছে বা কোনো ভোটারকে ভোটদানে বাধা দেওয়া হয়েছে এমন কোনো নজির এই শান্তিবাজারে নেই ইভেন কি আজকের কাউন্টিংও তারা ছিল আমাদের সঙ্গে খুব সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে আমাদের আজকে কাউন্টিং এখানে শেষ হয়েছে আমরা আশা রাখি যে আমাদের কর্মী সমর্থকরা যে উৎসাহ নিয়ে যে উদ্দীপনা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করেছে এবং জনগণ যেভাবে আমাদের উপরে বিশ্বাস রেখেছে আস্থা রেখেছে আগামী দিনে আমরা আরও অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেলে আমাদের আরও অনেক কাজ করতে হবে खोरसातै कलायो शांति बाजार केंद्र हांकर परिषद कायसा तंगमाने पंचायत समिति कायसुको आचुक थाइते ग्राम पंचायत नि हिनके 80 टा आचुक थाइ आरोने बिसिंग कबांगमा आचुक थाइबोनो बीजेपी रोकन कपलाई अंखा ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।